دوست دارم با صدای بلند بخندم و دوست دارم از زندگیم لذت ببرم بدون اینکه به کسی آسیب بزنم و فکر نمی کنم هیچ چیزی در این دنیا با ارزشتر از این باشه که هر کسی توی هر موقعیتی که هست با زندگیش حال کنه، لذت ببره. салом дӯстони азиз, ҳама ка созен хубен, фарзандакотон хубанд, ҳама каса хуш омадем ба канали ма. ҳамаи шумо ҳазор раҳмат барои пурсидантон, барои суроғ кардантон. Ай ҳаматон миннатдорам ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва бениҳоят суханои хуб менависонед. Беҳтаринон 2 ҳафта видео напартофта будам. имрӯз хостум ки шумо да як видеоак партом. Барои бисёри бад пурсиден. магазини фикс прайс рафтам, шумо да навор кардам. Азизони дилам, тамошо кунед. ҳаматон да тамошои хуб. подписчикои ман мегӯянд ки ҳар рӯз видеока 3 рӯз подряд видео партофтум. якум рӯзша хушрӯ тамошо карден, 2 рӯзи дигаша вообще хушрӯ просмотр нагирифт, лайк намонден хушрӯ. баъд мазиқ шидам, гуфтам хела видеошон намепартом. баъд мумкин ки лайкошо намемонану медроянд тамошо мекунанд. бароям қадар духтарако лайк бепула, я лайкака бимонем, баъд бидроянд тамошо кунем. каси мара дӯст медора. хай кадомида ки махқул нестам, тамошо накуна, лайкам намона, ҳеҷ гап не. инам хали чизакои хушрӯ, пастуакои хушрӯра шумо да видео кардам, тамошо кунед. видеои имрӯза ҳар хела ҳай мумкин ки шумо да махқул мешава. каси каналам нав медроя, агар махқул шид подписатсия кунед, колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонед. бисёриётон мегӯем фикс прайсои мода хеле чизон нестай. хай намедонам духтарако, ҳамин пешхонаи мода 2-3 фикс прайсай, ҳамашда чизои хушрӯай, чӣ новинкае биёя. агар ки бирам шумо да видео мекунам. хай шуморам агар да наздикии хонатон боша, бирен харидорӣ кунед. хушрӯчои ма иҷада ма шумора бо компанияи Faberlic тавсия метам. мегӯям ки уф бо ҳами Faberlic. видеора нагзаронда тамошо кунед. ма як дӯсти беҳтарин ма ки аллакай 2 сола рекламаш мекунам. дар командаш ана михели падаркоҳо мондагиям, каструлои фасон, тилло мондагиай, ниқра мондагиай, ҳар чизои аҷоибот мондагиай. шумо да тавсия метиҳам бидроен, регистратсия шавен, кора мефаҳмонатона. шуморам соҳиби инами тӯҳфаҳако бошен. духтаракои хушрӯи ма бо ногуфта намона ки аз тарафи компанияи Faberlic касе ки регистратсия мешава 500 рубл, яъне ки 75 сомони тоҷикӣ дар картатон мегзара. ана михе духтаро кори беҳтаринай ойликош ҳар моҳ мегзаратона. барои ҳами қадар бидроен фикр кардан бас. касе ки кор намекуна қатъи нами дугонаи ма кор кунен, бовар кунем пушаймон намешен. шумо маҷбур нестен ки бихарен салафанотон дар дастон хона ба хона бигардену бифурӯшен. фақат тариқи телефон кор мекунен. интернет дар корай. тамом духтарако марҳамат кунен, рақамои болои экран да бинависонен. наставниктон беҳтарина, як духтари хуби хоксорай, кора ба тамоми нозикиҳош мефаҳмона. ман мехоҳам ки яке аз подписчикои ман соҳиби ана ҳамаи тӯҳфаҳои зебо шава. пас бидроен кор кунен, пушаймон намешен. азизони дилам, айноми канали ман салом расонед. шумо да беҳтару хубтару хушрӯтар мефаҳмонанд кора. дар иҷа тамошобино камтарак распаковка чек. духтаро ами чӣ хеле ки ютуб ами хеле чӣ шидаку, ами VPN ҳам хеле чизо шид, просмотрот шуда кам шид, лайкорам кам шидан. баъд ами хушмам наметава вақте ки просмотри хушрӯ нагира, лайкам боша, хуштам наметава охир видео кунӣ. баъд барои амқа видеоҳомам дер шид, кам шид. хай хушрӯ тамошо кунем видеоҳоро. чӣ видеое мекунам ҳамаш барои шумо ҳай. рости гап ҳамаи ами апаву хоҳаро модарое ки мара тамошо мекунанд, як рӯз видео напартом дар WhatsApp менависонанд ки киҷошти беҳад хурсанд мешам. ҳаст одамои хубе ки суроғ мекунанд, мепурсанд. мегӯм ҳаматон дар раҳмат, ай ҳаматон миннатдорам духтаракои хушрӯи ман. хай ҷада камтаракак харид карда будак шавҳарам. хай шумо дар видео кардам хунум кам шидаем, хали бояд оби анор бихӯрам, мада донагӣ намехӯрам вообще, бояд донагӣ понагӣ бихӯрам, духтур гуфт. хайнам хали сако хардем. ҷа ёсамин қатъи дадаш харидкунӣ рафта будам. распаковка чек.
اساسا داداش گفته که مامان خیلی خریدو کردن نمیتونن. اکن نگاه کجی مرا هر گپ گفته بود. اینجا دا آو گرفتیم خیلی سال گرفتیم چکه گرفتیم زیلن پودینه اینه پیمن و مزار کنیم پیمن برسه اسکا канадский ну канадский тоҷикистон айда ба маза اینجا خیلی مرا گوشت گوسفند خورید شوهرم گوشت گوسفند آورده برای بریان میکنیم خوقک پامیدور سوز نبوده کمک پامیدور گرفتن پامیدور سختی بیزیبن بعد برنج قرار برنج گرفتن ما دیگه بسیار نمیخریم برای که درست پس میریم چطور مدنی درآمدیم وافلی گرفتن شکلات گرفتن برای سر امندس برای سر چین کروز خیلی خیلی شتیفه نموندم قشم نداده دخترو ایمونل گرفتیم برای سر اما چیزای حساب ده که گفته مامان خیلی خرید کردن نمیتونم وافلی خیلی یاسمینه چیپسی سمیتانا با یاسمینه سیر سمیتانا مایده شده میگو خودش دیوستای نخیلی گرفته بعد یک تا آرد دخترا خلاص این راسپاکوفکا چک امروزه ما نیم خیلی چیزکا گرفتن دایجا باشه ما گوشتی گوسپنده میخوای قاقاکشا نغز میبینم بریون کدم میخوای روغنی خنک میدوزمش خش روک پس تکک میمونم میپزه مولوی میخشرو میشود دخترا خیلی بیرون کدنش در کانالی ما بود ما سیونکا نکدم دایجا باشه علاقه دیگر روزه میخوای مکرونی پدلیف تر کدم مکرونه جوشوندم دبولاش زیربک یعنی میخوای خوردم باش ماده ویدیو کدم بهترین ماش ما چی حال دارین تا چی کار بار مشغولین دایجا باشه شکروک تر کدم ایداف شکرو و پامیدور و چیزاشا نچکیدم دخترو هم خیلی نچکیدم ریزه کدم پیاز و پامیدور بودرینگه بود درنش بودرینگ دختم یک فاتیره کدم شکروی بال ازد کدم خوردم خیلی که همه ایشمو میدونین ما اگر هر روز شکرو باشه بکنم میخورم برای که دوست میدارم باش ماده ویدیو کردم یک خواهرک گفته بودن که زولای سامبوسه را گرفتن نشان بده هرچندی که در کانال ما بسیار بود با ما ویدیو کردم اینمی آوی شیرگرمک خیلی گرم نه خنک نه بعد دونه تخم نمک اور تمام نمیخواه ویدیو کردم این دخترکا ما تنه کردم بریدم روغن کردم بریدم بعضی میگن که ایمونم خیلی ازاردار نمیوید چه خلق کنیم ممکن بزیب میپیچونین یا که امی رنگ گفتگیم نمیکنین من سه نمود روغن میدوزم روغنی الین کم ترک روغنی گو بعد مارگارین اینم خیلی ازارداری خشرو میوید اخترا عجیب بود این تماشابینو سامبوساکوی ما تیار شد به نهایت ریزونکی هم خیلی چرسکی خشرو خواهری عزیز خواهش کردین این ما مخصوص برای شما زولا گرفتن شد ویدیو کردم سامبوساکوی ما پختن به نهایت خشرو آمدن شما رو هم تیار کن همراه فرزنداتون نوشی جان کنین من سامبوسای گوشتی را دوست نمیدارم سامبوسای کدوگی را دوست میدارم برایم قدر سامبوسای کدوگی تیار کردم شوهرم هم کدوگی را به نهایت دوست میداره و خشرو میخوره برایم قدر تیار میکنم اگر گوشتی باشه خیلی درنش کل خالی میکنم با خمیرش میخورم تمام انا میخواد اختراکال میگم با سامبوسا چی میخوریم پامیدور میخوریم نه با سامبوسا پامیدور نمیخوریم
ма хомшурбо карда будам, шавҳарам хомшурбо хӯрдан ба помидор, баъд бо самбуса. ана мехе духтаракои хушрӯи ма, тамошо кунен, лайкои худтона дареғ надорем, бимонен. Бо ма шумо тез видео кунам, лайк кам шава, просмотр кам шава, мара хушм наметабад видео кунӣ. ана мехе тамошо бинам. Иҷода оши макарони тайёр кардам, рӯзи дигарай мехе хӯрдем ужинда. духтарои хушрӯи ма, иҷа очам ба ёзамина киндер гирифта. калонай кӯш кна че ҳоди духтаракои хушрӯи ма ҳаҷи шумо гӯй мекунед мебинем че духтарам макарони инами киндер калон инами рӯя чупа-чупс инами чиқар хушрӯакай ана макоше мамата раҳмат бикун раҳмат мамаҷонаш дӯстони азизи ма, иҷа навора ба охир мерасонам. худованд ҳамаактан нигаҳбон бошад, як ҷое бошен, сеҳат саломат бошен, ҳамаакт соҳиби фарзанд шавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. хеле шумо медонем ки ман он кай видео намекунам, он кай видео дигар намекунам. гуфтум ку ина имрӯз видео мекунам дар мошину. ман дар пеш истаги дадам сарпаскунидам. маман дар телефон дар пеш истагия. ман телефон нагирифтаги видео кардистам духтарам. ман просто и наҷаи борора дидастам, суота дидастам. чанд кашидастак. духтаракои хушрӯи ман, шуморо мефораким видео кунам, лайкора монед дар канали ман, подписатсия кунен. баъд ман бо бисёр баъд чӣ мекунам, видео мекунам. чунто шумо чӣ лайкора намондастен духтаракои хушрӯи ман, ман шуморо бисёр кардам ки лайкора монед, лайкора монед. барои ҳамин ка духтаракои хушрӯи ман, шумо лайкора монед. кстати киркама биден так мазора хеле бишёр ба тақма надорам. духтаракои хушрӯи ман, медонем ки ман сик мешам ки шумо лайкора намонед. барои он ка лайкора монед ки чи агар нафолатона лайкора намонед, не ки серам намонед. барои ки ман дар эта период нетакай ки шумо чӣ кунед, лайкора намемонед. ина ман серамно видео кардам ку барои шуморо. просто ман видео кардам ки шумо и капора биснавед, сигнесаведно, не ки бояд шумо лайкора монед, ки ман сик мешам. ишо это не всё, духтаракои хушрӯи ман.